asilamɛya dɛmɛtɔn ansar ɲɛjɔrɔ n'o ye a seyidi sharif usman madan haidara ye a ye tile fila tagama min kɛ joyila région kɔnɔna na kula wajulu kɔfɛ a ye wajulu kɛnɛba filanan sigi joyilakaw fɛ yen min kɛra ka bɛn desanburu kalo tile 25 ma san 2019 kɛnɛ in joyila n'a mara bɛɛ lajɛlen seriyara a kɔnɔna na dugutigilakaw faamaw fo ka taa se a alimamiw n'a dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na nisɔndiya ani folikan k'o ta k'o ɲɛsin Mali Haut Conseil Islamique ma ɲɛma ma n'o ye a seyidi Sharif Usman Madan Haidara ye kɛnɛ in a baara kunfɔlɔ daminɛna ni an karamɔgɔ Alhaji Alasan Sangare ale ka laseliw ye ni Ala sɔnna ma sigida nata wɛrɛw an na o yiraw la nka kɛrɛnkɛrɛnyala Bahauddin Kamaluddin Shamsuddin a seyidi Sharif Usman Madan Haidara ale kɛlen kɔ ka kɛnɛ lasɔrɔ baara kunfɔlɔw daminɛna ni folikanw ye min sɔrɔl'o la an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. Karamɔgɔ min n'a ma sɛgɛn n'a ma ɲina n'a ye diɲɛ bɛɛ kanu ni hɛrɛ ye a ko k'a bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma a ye diɲɛ kanu ni hɛrɛ min ye Ala k'o hɛrɛ ɲɔgɔn caman k'a ye si ni kɛnɛya Ala k'o d'a ma kɛnɛ in kan k'a bɛ administration mɔgɔw fo ka d'a kan kabini sama sera joyila faamaw ma faama soda si tɛ yen min ma wuli k'a jɔ k'a sɛbɛn kɛ o ye misali surunni ye an ka sécurité mɔgɔ minnu bɛ yen u ye jɔyɔrɔ min fa ka bɔ filɛ na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an ka gouverneur préfet an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn kɔfɛ maire ye sama min jɔ a ko an bɛ waati min na jamana kalalen don k'a b'a ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ jamana ye joyila a kɛra région kura ye ko karamɔgɔ ka dugawu kɛ joyila région kura ko la a ka dugawu ka ɲɛ hɛrɛ ani basigi bɛ se ka cɛ anw fɛ cogo min na ko nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kaladugu o ye maire ka mara ye k'a ka duwawuba kɛ Kaladugu ye k'a yira Kaladugu bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara karamɔgɔ nali la k'u jigi kɛ ko ni Ala sɔnna ma nin ye hɛrɛ belebeleba ye o la an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ a ka duwawuba kɛ Kaladugu ye ka duwawu kɛ karamɔgɔ ye min ma natɔ sɔrɔ Ala kana ka tatɔ sɔrɔ k'a yira la k'a fɔ Kaladugu bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ de la région bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ a yeli la anw fɛ yan nɔ ka tila k'a ɲini a fɛ Ala kana nin kɛ an ka yeli laban la k'a ɲini a fɛ vraiment a k'a sennɔ caya diɲɛ san o san n'a sera a ka d'an ye a kan k'o dɔn a kunbɛn cogo a n'a bɔra yɔrɔ minnu na bi n'a kunbɛnna kunbɛn cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka si jan ani kɛnɛya d'a ma a hami ye hɛrɛ min ye diɲɛ ɲɛ Ala k'o hɛrɛ k'an ye a hami ye hɛrɛ min ye Ala k'o hɛrɛ ɲɔgɔn caman k'an ye Ala ka si jan ni kɛnɛya d'a ma Ala k'a mɛn anw ye Ala ka anw mɛn a kɔfɛ kira kanu kosɔn sɔlala sa an b'a fɔ n ko bɛɛ ni su an bɛna kɛnɛ sigi hɛrɛ la Ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ la an bɛ jama ladɔnniya k'a fɔ gouverneur kun kan ka ye nin kɛnɛ kan nin kɛnɛba in kan mais a bɛ taama sira kan a ma yan sɔrɔ donc a ye ne bila ka na ka tila ka cikanw don da donc an bɛ kuma gouverneur tɔgɔ la kuma kɔnɔna na an bɛ a daminɛ ni foli de an bɛ mairie Kaladugu mairie an b'a fo mairie kɔfɛ an bɛ joyila dugutigi an b'a fo an b'a waleɲuman dɔn o kɔfɛ an b'an ka karamɔgɔba fo n'o ye Haidara ye o conseil islamique a ɲɛma an b'a fo an b'a waleɲuman dɔn fɛn o fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se nin kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo an b'a fɔ ka kɛnɛ nafamaba de don ka d'a kan yiriwari kɛnɛ de don n'o ye diinɛ ɲɛtaga ɲɛ o kɛnɛ de don jamanajɔ o kɛnɛ de don diinɛ yiriwari kɛnɛ don cogo jumɛn na
parce que an b'a dɔn k'a fɔ Haidara jɔyɔrɔ min b'a la diinɛ ko la anw ka jamana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ a dogolen ti maa la donc ale bɛ kɛnɛ min kan an b'a fɔ n k'o ye diinɛ yiriwali kɛnɛ de o kɔfɛ an ko n ko jamanajɔ a bɛ faamuya parce que Haidara jɔyɔrɔ min fana b'a la anw ka jamana kɔnɔ a jɔli ko la a dogolen ti maa si la misaliya la o don an kɔrɔ o conseil u ye kalan kɛ jamadenw tiɲɛ don caman filila tiɲɛ don bɛnbaliya b'an ni ɲɔgɔn cɛ ko anw ka yafa ɲɔgɔn ma ne hakili la o ye jamanajɔ de ye n'anw yafara ɲɔgɔn ma an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la hakili la jamana a bɛ yiriwa o siratigɛ la gouverneur tɔgɔ la an ka ɲɛmaaba bɛ tɔgɔ la an bɛ an ka karamɔgɔba an b'a fo ka wale ɲuman dɔn ka tila k'a ɲini a fɛ a ka continuer hali n'an m'a ɲini a fɛ an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ n'a kɛ mais n'an bɛ nin kɛnɛ kan hali bi an b'a ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ jamana ɲɛ a ka dugawu kɛ Mali jamana ye parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali a bɛ gɛlɛya de kɔnɔna na fɛn min b'a to an bɛ bɔ nin gɛlɛya la hakili la o ye dugawu ye an ka maabaw ka dugawu o bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya la donc an b'a ɲini a fɛ hali bi a ka continuer ka dugawu kɛ jamana ɲɛ o kɔfɛ gouverneur ko Diohila kɛla région ye région kura de don ale de y'a gouverneur fɔlɔ ye donc k'a b'a ɲini karamɔgɔ fɛ hali bi a ka dugawu kɛ Diohila ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Diohila région a bɛ se ka yiriwa cogo min na donc a ko n k'o fɔ a ye ka gɛlɛya kosɛbɛ donc comme waati koronnen don franchement an b'a fɔ n k'anw nisɔndiyalenba de don nin kɛnɛ in de kan an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ waleɲuman dɔn ka tila k'a fɔ ala ka sijan ani kɛnɛya ala k'o di an karamɔgɔ Haidara ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Madam takani ne ko ala fɛ ka bɔ bilisa tɔɔrɔ ma min kunna ko yala ka bɔ setigi ala ka nɛmɛ na o kɔfɛ an bɛ sɔli dandaw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye Muhammadu ye kisi ni nɛmɛ ba ma an b'a minɛta de Muhammadu ko don walima an ba Abdulahi de Muhammadu ko don o kɔfɛ an bɛ dunɔ cɛ ani muso fo dugule ani den sabon o kɔfɛ a n'a ka somɔgɔw a n'a ka sabaw ani maa min dugula kira nɔfɛ fo ka na se lahara don ma ala ka an yɛrɛ ye o la o kɔfɛ an bɛ foli sɛgi an na karamɔgɔ ma n'o ye Usumani Sherifu Haidara ye ale nali kɛla anw ma hɛrɛ de ye k'an to nin yɔrɔ in na an bɛ foli sɛgi anw bamuso ma n'o ye Bahita ye k'an to Banikɔ Diohila fɔ Tamani hɔrɔnmuso sabalila hɔrɔnmuso minnu na fo ale sela ka waraba wolo ne y'i ti a la i bɛ kari-kari Haidara Dankɔrɔba Haidara cɛminɛcɛ Haidara waraba Haidara min ɲɔgɔn ma da dugukolo ka bele Haidara min ɲɔgɔn kana da dugukolo ka bele Haidara ala ka i nali kɛ Diohila Firakari ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ wasa ye ala k'a kɛ kɔrɔta ye mara ni ala k'a taa ɲɛ an na silamɛsu ala k'aw fɛnɛ ala ka yafa k'u ma ni ala kira kanu ye kisi nɛmɛ b'a ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ola an badenw ne tɔgɔ ye Dramani Jalo ka bɔ Buguni section na ne ye section président ka kan ko la ne kuma na jɔyɔrɔ min yan nɔ ne kuma section bɛɛ de tɔgɔ la yan
c'est donc caman de ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan yan nɔ an karamɔgɔ bonya kama olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u ka foli ci ani u ka dugawu don ne da ko an k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye Aseyi Usumani Madani Hayidara ko an b'a ɲini Ala fɛ se bɛɛ ye Ala min ta ye an karamɔgɔ a bɛ sira fɛn o fɛn sɔrɔ Ala ka don a n'o cɛ a mago bɛ hɛrɛ min na diɲɛ na ani lahara Ala de b'a dɔn Ala k'o d'a ma Ala kana yɛrɛ k'a jugu ye Ala kana jugu bɔ an na ji kun ka jɛn Ala bolo ani kɛnɛ Ala k'a di an karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya Ala k'u tanga Ala k'u kisi Ala ka don ni tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ a dogolen ni bange Ala de b'a bɛɛ dɔn an karamɔgɔ e ma diɲɛ ɲini ni foyi ni lafiya tɛ an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'i lafiya an ka jamana e ma ɲini ni foyi ni bɛn tɛ an b'a ɲini Ala fɛ i yɛrɛ jɔyɔrɔ kama Ala ka bɛɛ don jamana in kɔnɔ Ala ka jamanadenw kan i ɲuman bɔra so cogo min na ka na jamana in kan yan nɔ an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka ɲuman segin ka taa so ɲuman sɔrɔ Ala k'o kɛ a ka kira yɛrɛ bonya kosɔn sallallahu alaihi wasallam radio an bɛ taga ɲini setigi Ala fɛ ka wasi tana tɔɔrɔ ma n'an bɔra yen an b'a sini setigi Ala tɔgɔ barikama ye ni Ala min ka sebaya ye su ye dibi don ne ye yelen bɔ n'a ka sebaya a b'a sini n'o fɛ a b'a tɔgɔ barikama ye n'an bɔra yen an bɛ sɔli Ala ka kira ba in kan n'o ye Mamadu bin Abdulahi ye Ala ye cɛ bonya ni kuranɛ ye aya 600 aya 600 aya 60 ani aya 6 mais kira y'i kɔ dɔ bi cɛ min bɛ bi ka kira munɛ bɔ ka shirikuya munɛ bɔ ka silamaya munɛ bɔ ka kuranɛ aya 600 aya 600 aya 60 ani aya 6 k'a bɛɛ bila baara la Aseyi Sharifu Usumani Madani Hayidara an b'a fo kira mɔdenw ka ca mais wallahi n'i ko Hayidara bɛɛ hakili bɛ jigin cɛ kelen min na Aseyi Sharifu Usumani Madani Hayidara don n'i ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ bɛɛ hakili bɛ jigin cɛ kelen min na diɲɛ kɔnɔ bi Sharifu Usumani Madani Hayidara n'i ko wulibali diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ hakili bɛ jigin cɛ kelen min na Aseyi Sharifu Usumani Madani Hayidara Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ale ye dɔɔni so ye Seydina Ali y'a donda ye n badenw o donda in ne tun b'a fɛ ka tugu tile danyana jeni kɛra tile ye ka da in yɛlɛ o de kɛra Sharifu Usumani Madani Hayidara kira ye dɔɔni so ye Seydina Ali y'a donda ye Sharifu Usumani Madani Hayidara akiri zamanin na da in kun tugura ale kɛra tile ye k'a yɛlɛ bɛɛ jumɛn ye jogo baya alayidu wɔɔrɔ alisilamɛw wallahi n'i y'a ta ka ban baara banna na an b'ale fo k'a barikada n'ale sababu ye bi an bɛ se k'an jɔ ka ban Ala k'an n'an ma jɛnɛya kɛ an bɛ taa lahara an t'a kɛ o fana o kama Sharifu Usumani Madani Hayidara lideri jama ko k'i fo i ka silamɛya jɔli la silamɛw ka bɛn sabatili diɲɛ kɔnɔ bi e kɛra o misaliya ye n'an ye kuranɛ ta k'a lajɛ suratu Ibrahima aya fɔlɔ Ala ko kira mɔ ye kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min zulumati ila nuri Mamadu kuranɛ ye kitabu de ye ne Ala y'a jigin ka walasa i ka mɔgɔw bɔ dibi la k'u bila yelen la n'o ye nɔɔrɔ ye wallahi e ye Ala ka jɔnw bɔ dibi la k'u bila yelen la e ye jɛnɛyakɛla bɔ jɛnɛya la ka so bɔ suɲɛni na ka dangaden bɔ dangadenya la ka i faso bila bɛn sira kan ka diɲɛ lafiya Aseyi Sharifu Usumani Hayidara nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ o conseil islamique ɲɛmaaba a silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛjɔyɔrɔ Bahauddin Kamaluddin Shamsuddin Aseyi Sharifu Usumani Madani Hayidara a ye laseli min kɛ jɔyila baara kun fɔlɔw la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين آمين أن يصر كلام مننا أن بانتين لجه كوكا دفا إن شاء الله أن كرمغو منون كونانيه أن بدو كويه Chini Kenayala ani Ala k'u nɛn sabati. Amin 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 Hayidara. N'an bɔra yen. An hakili la bi ye le 25 12e mois 2019. Siga t'a la o don. Ala sɔnna an bɛ an ka dugu la. An bɛ kanuɲɔgɔnw n cɛ la Doyila yan. Siga t'a la. An bɛ Doyila ka bɛɛ fo. O ye foli minɛ. Mɔgɔ mɔgɔ bɔra yɔrɔ min na ka na fara an balima Doyilakaw kan an ka foli b'u ye. O ye foli minɛ.
anga almamiw anga karamɔgɔw doyila yan ani lamini na anga foli b'u bɛɛ ye association islamique minnu bi yan anga foli bɛ a bɛɛ ye n'an bɔra yen an bɛ an ka gouverneur fo n'o ye doyila gouverneur kura ye ka tenitigi bɛɛ fo k'u ka ɲɛmɔgɔw fo protection civile an ka foli b'u ye an'u ka ɲɛmɔgɔya so ko u ni ce k'an kan sama ministre de la défense ma a n'a baarakɛ ɲɔgɔnw ko tiɲɛ na doyilakaw b'u sɛbɛ la depuis an nana minnu n'u yera ni hakili kan ka sigi ala kɔfɛ policiers ni gendarmes protection civile u y'u seko bɛɛ kɛ u y'u seko bɛɛ kɛ u y'u seko bɛɛ kɛ u k'an ka fo hali n'u ka baara don u k'an ka fo faso in ye nin de ye o ni bɛɛ tun b'i jɔyɔrɔ fa an filɛ tasuma min kɔnɔ an tun ti don ye tiɲɛ tɛ se ka fɔ o de y'an se yan ɲumankɛla k'an ka fo hali n'a ka baara don olu folen kɔ an bɛ jamiyat ansar dinil islamiya fo olu sababu de y'an se yan bi o sara bɛ ala bolo an bɛ maire fo ale min ko an kan ka to ka na bɔ yan an b'a fɔ maire ye k'u ye kuma ɲuman fɔ n ce an ka bɔli yan doyilakaw de dɛsɛra aha n'o tɛ zamzami yo kam ne ye burusi kɔnɔ den de ye ka tila ka n si bɛɛ kɛ garibuya la baara kɛ sara la ka foro siyɛn sara la ka biriki gosi sara la ka so jɔ mansɔnkɔrɔba la sara la anw ma ɲinɛ anw ma ɲinɛ anw ma ɲinɛ dɛ drapeau bɛ maire kan na an tɛ se ka taa yɔrɔ jan ɲɔtɛ hali bi n'i ye ne n'a biri foro la a b'a fɔ ko ko dɔ bɛ yen wulibali don dɛ n'i ɲinɛ ni i daminɛ kɔ laban ti ɲɛ laban ti ɲɛ o de la siɲɛ caman ni baarakɛdenw tɔɲɔlen sera ne ma Bamako ne b'a f'u ye a kana maloya n'aw tɔɲɔna n'an bɛ se ka min kɛ an b'a kɛ i nana min yɔrɔ la baaraden de don wa ne yɛrɛ ɲɛ tɛ maa na nin dugukolo in kan min tɛ baaraden ye ne t'o tigi dɔn ni doyilakaw ɲɛ bɔra u ka gouverneur kura fɛ baaradenya de y'a se yan o ɲɔ tɛ yanka tɛ o baaradenya de y'a se yan wulibali don dɛ n'a y'o bila hali sini a tɛ fɔ a ma bilen gouverneur a bɛ taa a bɛɛ baara di n'i m'a kɛ dɔ ye i b'a kɛ dɔ ye o baaraw cogo de tɛ kelen ye n'o tɛ bɛɛ ye baaraden de ye a kana maloya n'o ye kuma surunya na an bɛ an balimaw fo nin nɛnɛ in na
mɔgɔw k'u ka baara bila ka na jɛrɛ nin kɛnɛ in kan k'u bɛna ala ta lamɛn olu k'an ka fu olu k'an ka fu dɔw bɔyɔrɔ ka jan dɔw bɔra dugu la o ka jan yan na kosɛbɛ mais bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ala ka kuma mɛn nin de kama o de la n to ka nin de fɔ faamaw ye f'u k'a faamu karamɔgɔw bɛ yen karamɔgɔw bɛ yen karamɔgɔ dɔw bɛ yen anw ɲɛ tɛ maa si la Mali gouvernement na k'i jɔyɔrɔ ka b'o ye u ti sarata aw de bɛ sarata nka u bɛ min kɛ a tɛ se ni so min yɔrɔ la ni polisi bɛ yen a b'a ɲɛma jɔ fɔlɔ ni so bɛ yɔrɔ la ni gendarme bɛ yen a b'a ɲɛma jɔ fɔlɔ n'i y'a mɛn gendarme ye so minɛ min ye suyɛnni kɛ u y'o de minɛ ka tɛgɛ ta polisiw y'a minɛ u y'a tɛgɛ de ta suyɛnni na anw t'u tɛgɛ ta suyɛnni na dɛ anw b'u sigilen t'u ka so de k'u bɔ suyɛnni na pewu u b'a haramu ka kɛ ala fɛ Manil Fara Manil Jabbar Manil Muhi Manil Mumitu Manil Nasir Manil Kafi Wahid Karima fam diinɛ ɲɛmɔgɔw nana nin de kama diinɛ nana nin de kama ala ka kiraw cira nin de kama ka mun kɛ ka dusukunjugu bɔ mɔgɔw la ka dusukun ɲuman don la ka dusukunjugu bɔ mɔgɔ la ka dusukun ɲuman don la kiraw cira nin de kama n'i y'a mɛn diinɛ silamɛya kerecɛnya nin fɛn o fɛn diinɛ o diinɛ bɔra ala fɛ a bɛɛ base ye jogo de ye o tɛ diinɛ o diinɛ kɔrɔ kafiriya ka kusa ye silamɛya kiiri tigɛ ka di kojugu parce que silamɛya kiiri tigɛ yɔrɔ ye mun ye ni ne Ayidara ko anw ka so mɛlɛkɛw bɛ jigin ye bon dɔw bɛ se k'a fɔ mais ne ko an ka so de ne ko an ka so ni ye ne sɔsɔ i binna kan parce que ne ko an ka so e t'anw ka so mais sa ni ne ko ala ko tan i t'a ka so bilen dɛ karamɔgɔ n'i ko ala ko tan i t'a ka so bilen ayi n'i ye nkalon tigɛ a wulibali bi cɛ ka k'i tɛgɛ ko nin tɛ tiɲɛ ye o la fana silamɛya kɛlɛ dɔ b'a kɔnɔ silamɛ karamɔgɔbaw anw ko tɛ dɛ silamɛ karamɔgɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ e y'a faamu wa o kɛlɛ in o ti dɔwɛrɛ dɔw y'a yira jogo o kɔnna diinɛ ɲɛ dɔw ko la ko diinɛ kɔnna jogo ɲɛ nin bɛɛ ye fɛn nation kelen ye n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn kunfin ye karamɔgɔ dɔw ko hakili ti fɛn o fɛn faamu o tɛ silamɛya ye ni silamɛya dir'i ma yɔrɔ o yɔrɔ ko i k'a bila hakili ɲɛ kɔrɔ ni hakili m'a ye dɔrɔn ko tiɲɛ tɛ dɔw ko la n'i dara ala la kaban ni fɛn o fɛn fɔra hali n'i m'a faamu i k'an ka da la an tɛ sɔsɔli kɛ nin si la nka an kɔni bɛ min ta anw bɛ taa sira min kan o de ye hakili ti min faamu o wajibiya n tɛ silamɛ bɛɛ kan mɔgɔw bɛ a nɛgɛn ka ɲɔgɔn nɛgɛn n ye san 20 kɛ kalan na n ye kuranɛ durusi kabini n san 1 ye y a pas de problème mais est ce que ala ko kuranɛ durusilaw de ka kɛ silamɛ ye wa ala ko jalamugu melekelaw de ka kɛ silamɛ ye wa
ala ko arabu de ka kɛ silamɛ ye wa la ala ko n ka dafɛnw a ye kɛ silamɛ ye a ka tugu ni ala kɔ wala tamutunna illa aha ala ko a kana sɔn ka sa fiyewu k'a sɔrɔ a ma yɛrɛ di ni ala ma ɲɔti i b'i bɔnɛ ala ma karamɔgɔ fɔ yan mɛ foyi tɛ se ka taa kalan kɔ mɛ kalan hakɛlama de ko don kalan hakɛlama ye min ye ni kunfin ye ala dɔn i bɛ se k'a dɛmɛ ni min ye seli kɛcogo min bɛ seli tiɲɛ seliji ɲɛnaw min bɛ seli ɲɛ i b'olu fɔ a ye mɛ n'i ye hakika fɔ kunfin ye yɔrɔ o yɔrɔ a b'a dɔn a bɛ se ka ban de silamɛya tɛ se ka taa ni jogojuguya ye abada hali n'i ma kalan i sɔnnen don fara walimuso la hali n'i ma kalan i sɔnnen don n'i ye karamɔgɔ min kɛtɔ ye ka bɔlan bɔ a la fara jɛnɛya la karamɔgɔ dɔ ko a bɛ bɔlan b'o la dɔ de ta b'a bolo walahi n'a ta b'u bolo a t'a fɔ n'i ta b'u bolo i tɛ nin fɔ koyi ala m'a fɔ k'a kana jɛnɛya kɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ o tɛ yen o ala ko la taqrubu zina k'a fɔ a kana jɛnɛya kɛ tɛ dɛ la taqrabu a kana surunya na de a kana surunya la ala ko ten mɛ a y'a lajɛ tan karamɔgɔ joli bɛ mali kɔnɔ bi alimami joli bɛ mali kɔnɔ bi misiri joli bɛ mali kɔnɔ bi n'a ka di y'a fɔ mali karamɔgɔ ka ca maliyɛn yɛrɛ ye kana tanbakiya fɔ alors kalan nana de n'i y'a kɛ a bɛ nafa kɛ n'a fɔra karisa kalan na docteur b'a bolo alhamdulillah toutes mes félicitations parce que i bɛna faso bɔ bolo la ne ye karamɔgɔ dɔ lamɛn telesirifula la o don sufiya don a bɛ bɔ Kati n bɛ fɛ ka taa ɲɛ d'a kan a ka dakuru ɲɛ kelen bilahi a ko k'ale ma jamana si ye min den bɛ taa kalan ka diplôme ba sɔrɔ ka na ka n'i ka diplôme kɛ k'i faso ci ni Mali tɛ. an bɛ nin kɛnɛ min kan kɛnɛba don maa o maa bɛ yan alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam mɛlɛkɛw de bi yan k'a bɛɛ ta kelen kelen cɛ ni muso fɛn o fɛn bi yan k'a jira ala la ko ala ninnu nana i ka kuma lamɛn u siranna i ka jahanama ɲɛ u bɛ alijinɛ fɛ ko ala bɛ mɛlɛkɛw ɲininka u ye jahanama ye wa ko mɛlɛkɛw b'a fɔ u m'a ye nka fɔr'u ye u ye alijinɛ ye wa ko mɛlɛkɛw b'a fɔ u m'a ye nka fɔr'u ye o tuma na ko ala b'a fɔ a ye kɛ n géré ye n yafar'u ma ko mɛlɛkɛw b'a fɔ karisaw fana b'a la olu mana wajuli kɛ dɛ o taatɔ o natɔ dɔ ɲini o nana jɔ kalanyɔrɔ la yan ninnu fana bɔtɔ ni ala kota yɔrɔ in na olu jɔra ko a ye kɛ n géré ye n y'olu fana fara a kan n bɛ fɛ k'a fɔ ye ala bato yɔrɔ si tɛ yen ala bato yɔrɔ si a tɛ taa ala bato yɔrɔ si la min ka bon ka tɛmɛ ala ka kuma laseli kan tiɲɛ na a ka jɔnw ma o tɛ yen don dɔ la alakira sɔlɔlɔ salamu a bɛ alikaba kɔnɔ a sigilen don jamakulu fila nana dɔw bɔra tan minnu mina olu bɛ ka subhanallahi alhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar olu bɛ k'o fɔ ka na dɔw nana olu ye karamɔgɔw de ye u bɛna mɔgɔw kalan ko kira ko ne dun b'a kɛ cogo di n bɛ fɔlɔ ninnu na wa n bɛ fɔlɔ ninnu na ko ala tɔgɔ bɛ ninnu da nka ninnu ye karamɔgɔw ye n b'a kɛ di ko sɔɔni a hakili ko a ma wuli ka karamɔgɔw kunbɛn li anni bu'istu mu'allima ko wuli ka karamɔgɔw de kunbɛn parce que ala ye e yɛrɛ ci karamɔgɔlama de ko i ka mɔgɔw kalan karamɔgɔw lahara ka gɛlɛn nka
aka gɛlɛ karamɔgɔw ma dafɛ bɛɛ siga billahi ala na ma fɔ dɛ ayi wala ala kira de y'a fɔ a tigi y'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka fatuli bana kelen k'a minɛ n y'a fɔ i ye siɲɛ caman Allahu akbar o y'a sɔrɔ ala y'a fɔ a ye kaban ko waati sera Allahu akbar hiya dunya siga natrukuha wa namdi Allahu akbar hufatan uratan misla ma ji'na hufatan Allahu akbar abani a fɔ tu jɛma wallahi a bɛɛ bɛ taa k'a to yan Allahu akbar a bɛ k'i n'a fɔ an ma tile kelen kɛ yan Allahu akbar i bɛna bɔ yan cɛ wɛrɛ bɛna muso ninnu furu Allahu akbar cɛbɔr tigi wɛrɛ bɛna so ta warini min gurulen bilalen don mɔgɔ wɛrɛw bɛna tila Allahu akbar faama nin bɛ ban pewu Allahu akbar hiya dunya natrukuha wa namdi Allahu akbar an bɛ diɲɛ to yan an bɛ taa n'an yɛrɛ k'a to yan an jala de bɛ taa fana cɛbɔr komi an jala nana cogo min Allahu akbar zamzamiw i kelen ka nin zɛngɛnba in kɛ ka wari ɲini ka bila ka sow jɔ Tiɲɛ. a bɛɛ bannen kɔ saya bɛ n'i wele ko na siga bɛ kɛ i yɛrɛ y'i den minnu jama k'i muso minnu jama ka hɛrɛ bɛɛ k'u ye Tiɲɛ. ani teriw olu bɛ kibaru di ɲɔgɔn ma ko ayiwa karisa sara koyi n fa sara n cɛ sara jɛnajɛ ye waati ye la ilaha illallah Muhammad rasulullah aidra c'est dire alu ti tɔɔrɔ ayi u ka ɲininka jɛnajɛ ye waati jumɛn o kɔrɔ an bɛ taa fili kuma jumɛn Allahu akbar i janto i yɛrɛ la Tiɲɛ. ɲin si tɛ mɔgɔ la i yɛrɛ kɔ ni maa min y'i nɛgɛ a y'i nɛgɛ ne ye mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye Tiɲɛ. a ye nin kuma in kɔlɔsi mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye siga t'a la o bɛ kɛnɛ kan aidra kana sɔn o k'i nɛgɛ nkalon don Allahu akbar min bɛ yɛlɛ i fɛ k'i embrasser min b'a assurer i y'i yɛrɛ de ye Tiɲɛ. mɔgɔw bɛ tugu jiri la de ni den mɔnen b'a la walima suma siga t'a la n'o banna o bɛ tɛmɛ i la hali u tɛ jɔ i kɔrɔ subhanallah zamzamiw Allahu akbar ye tiɲɛ a kana sɔn k'a nɛgɛ ayi i janto i yɛrɛ la a to i n'i ka ala ka bɛn a y'a janto nin kuma in na dɛ b'an bolo n m'a fɔ i kana teri ɲini dɛ wala nka i jija i n'i ka ala ka bɛn Allahu akbar bɛɛ bɛna ban i la siga bɛ kɛ u tɛ sɔn k'ale ka bazɛnw don i la a don Allahu akbar u b'i ko de ka taa bagijɛni san ka na ka kɛ k'i meleke ka n'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ nkalon don Allahu akbar kabini bana mana gɛlɛya ka se degré dɔ la e kan t'i den ma ayi ani muso min bɛ ka i sen ko wa olu ka baara fɔlɔ bi kɛ a ka kilew bɛ min Allahu akbar a y'a ka waribila yɔrɔ kɔlɔsi dɛ Allahu akbar mɛ a kɛr'i la kɛ kɛr'i la koyi n'a sɔrɔ i ni ala ma bɛn sisan i ta tiɲɛna Tiɲɛ. siga t'a la musow ye jate minɛ ka ban o i dɔgɔkɛ ninnu cɛ la bɛɛ y'a ka jate minɛ ne kɔni bɛ a fɔ karisa kɔni b'i ne ta o mɛ nin b'a sɔrɔ i ma sa dɛ siga nin b'a sɔrɔ sisan jigiw tigɛr'i la Allahu akbar ala nin dɔw bɛ na bɛna nin dɔw bɛ na Allahu akbar nin dɔw bɛ na siga amin ya rabbi kunnandi ye jeni ye min ni ala bɛnna siga t'a la i bolo bɔlen halala la ka bagijɛni k'i la u b'i korondo de ko an ka taa bila so kɔfɛ liko t'a la bilen Allahu akbar an karamɔgɔw fɔ tiriw i sen bɔra a la siga i bɛ taa di jeni ma setigi ala min ko i m'a to Allahu akbar aidra a dɔw bɛ na Allahu akbar bina a dɔw bɛ na dɛrɛ siga i jija i ni ala ka bɛn Allahu akbar ko ninnu bɛ ban pewu firawunɛw tɛmɛna tɛmɛna bukutu nasaraw tɛmɛna an yɛrɛ fɛ yan masakɛ dama min kun bɛ yen a ye min tɔgɔ mɛn min lakalila ye a ye min kalan histoire la a n'a yɛrɛw ɲɛ ye dɔ ye min na
Allahu akbar. U bɛɛ bɛ ka sunɔgɔ kaburu kɔnɔ bi. Siga Dabɔw kun b'a fɛ yan. Ɔhɔ. Bɛɛ bi siri u ɲɛ. Tiɲɛ. N'i seri u ma u b'i bɔrɔndɔ k'i fa n'i ba bɔrɔndɔ. Ɔhɔ. Olu da de na bi. Allahu O akbar. caman. Ko bi ban. Few. A y'a janto a yɛrɛ la. Inshallah. I ka n'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ. Ayi. Walahi lahara bi se. Diɲɛ sera i t'o kalama o. Tiɲɛ. O ye tiɲɛ. Américain m'o f'i ye. Ayi. I m'o kala tableau la. Ma kalan. K'a fɔ an filɛ diɲɛ na sisan. I y'o kala min. Ayi. Ma kalan faasi. I nan'i yɛrɛ sɔrɔ a la yan. Tiɲɛ. Américains ye avion dilan. Courant mɛnɛnen filɛ micro kumatɔ filɛ. Mais kabakolo. Américains ma fɛn f'o la dɛ. Ayi. Dugukolo. Chinois ma fɛn f'o la dɛ. Tigi b'a la. Zamzam. E yɛrɛ min bi miiri ni hakili ye. Américains m'a f'u n'o ye e ye dɛ. Ayi. U m'o fɔ. Ni bana degunna i bɛ taa furakɛyɔrɔ la. Mais ala ko ni waati sera. Ko docteur bi dɛsɛ. Bɛ dɛsɛ. Siga. Wattafati saaqu bisaaq. La rabbika yawma izinil masaq. Ko bɛɛ bi kule. Maraq. Ko bana gɛlɛyara dɛ docteur jumɛn fɔrilen don dusukun don. Biɲɛ don. Nin bana in de b'a la docteur jumɛn fɔrilen don. Ko wa zonna annahul firaq. Ko banabaatɔ tulo bɛ nin bɛɛ la. Komi a yɛrɛ dara a la ko waati de sera. Siga. Zamzamiw. Allahu akbar. Setigi minnu bɛ yan n'a gɛlɛyara dɔrɔn banaw u bɛ cɛ ka taa Faransi. O bɛ kɛ. U bɛ taa Tunisie. Tiɲɛ. Mais i yɛrɛ ka avion mana jigin. N'i ye kaburu dɔw ye Faransi ka ban. Ka kaburu dɔw ye Tunisie. I b'a dɔn waati de ma se. Allahu akbar. O ye tiɲɛ. Bani. Allahu akbar. Alakira sallallahu alaihi wasallam. A ka nin bana in kɛlen k'a minɛ. Ni laban bana don. Ala y'a fɔ a ye ko waati sera. Allahu akbar. Kullu man alayha fani. Wa yabqa wajhu rabbik. Zul jalali wal ikram. A ko kira ma waati sera o. Ko ni ne ala ka se tɛ. Ko sew bɛɛ bi ban ni bɛɛ bi bɔ yan. Niw bi ban. Allahu akbar. Recherche scientifique u ɲininka kɛ. Minnu yɛrɛ ko ala tɛ yen. Mais u bɛɛ ka kalan bɛnn'a kan. Ko diɲɛ kɔni bi ban. Ko parce que an bɛ ka balo ni température min ye. Ko a bɛ ka bin. Ko a bɛ taa se yɔrɔ la hali yiri turulen tɛ se ka balo. Ko a bɛɛ bɛ sa. Kafiru yɛrɛ ko ten. Allahu akbar. Ala ko fɛn o fɛn b'a kan n b'a bɔ yen. Tiɲɛ. An bɛ bɔ yen koyi. Fewu. A lajɛ den dilancogo lajɛ ba kɔnɔbara la. A ɲɛfɔ. Kalo 9 ka na se a bangeni ma. Bi de a bɛ fɔ taa pese. Siga t'o la. Anw bangena tuma min na o y'a sɔrɔ musokɔnɔma peseli kɛyɔrɔ tɛ yen. Siga o tɛ yen. Furakisɛ ti kunu. N'i ko n kɔnɔ min dimi u bɛ taa dɔ fɛ yen u bɛ jirimugu dɔ kɛ ka na u b'o kɛ ji la i b'o min. A banna. Fewu. Minnu wolola o tuma olu ka kɛnɛ peseli denw ye bi. Tiɲɛ. Siga t'a la. Zamzamiw. Allahu akbar. O ye tiɲɛ. N bɛ fɛ ka min fɔ. Alakira sallallahu alaihi wasallam. Salim. Ala ko a ma ko waati sera. Allahu akbar. Waati sera. Allahu akbar. O su kelen in de la. Kira k'an ka segin Ala ma. A dalen. A kasira. Sigei. A kasira. Allahu akbar. A kasira. Sigei. O kɛra min kɛ Ala ko Jibirila ma. Ko taa n ka jɔn ɲininka dɛ. Ko a bɛ kasi mun na. Sigei. A siranna saya ɲɛ wa. ou bien a ti fɛ ka na ni Ala yɔrɔ de. Allahu akbar. Jibirila jiginna Alakira kan sallallahu alaihi wasallam. Salim. A ye salamu d'a ma kira y'a bisimila. A ko Ala min b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan. Bani. O Ala de ko ko n ka nin ɲininka. Ko i bɛ kasi mun na. Sigei. Ko i siranna saya ɲɛ wa. ou bien i ti fɛ k'ale bɛn ɲɔgɔnya de. Allahu akbar. Kira ko Jibirila ma sallallahu alaihi wasallam. Salim. A ko a fɔ Ala ba ye. Ala bɛ ne dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan. O tiɲɛ. Ko ne ɲɔgɔnna ti sira saya ɲɛ. Sigei. Ko wa ne ɲɔgɔnna b'a kanu de ka gɛrɛ ale la. Jibirila ko kasi kun ye jumɛn ye. A ko kasi kun ye min ye. Ni ko gɛlɛyara. Mɔgɔw bɛ boli ka na ne de yɔrɔ la. Siga t'o la.
ko nin bɛ kɛ cogo di ala ka sira kan ne de b'a f'u ye a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan n ye miiri o de la sisan ni ne sara olu bɛna kɛ ten bali Jibrila yɛlɛla k'o fɔ ala ye ala ko taa aya in kala a ye kun aya dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko Jibrila ka n'o kalan a ye o kun ye jumɛn ye innama anta munzirun wa likulli qaumin had ko Muhammadu innama anta munzir ne y'i ci kana de n ko i ka mɔgɔw bagabaga walejugu ka dabila nka n'i tɛ dun likulli qaumin had jama o jama mana fɔ i kɔ nakanda b'a dɔ d'olu ma kira ko o yɔrɔ la kira ye kuma jugu de fɔ kira ko di a k'u k'a wuli k'a sigi u y'a wuli k'a sigi a ko el ulama'u umana'ullahi ala khalqihi wa hum bihim za'im karamɔgɔw lahara bi gɛlɛya aw de ta ka jugu bɛɛ ta ye bɛɛ kira ko di nin fɔlen a ye a ko sisan ale lafiyara a ko nka karamɔgɔw aw de kɛra ala ka homme de confiance ye aw de kɛra ala ka danaya mɔgɔ kelen ye sa kunfinw kan wa lahara a kelen tɛ siratu tigɛ fo ala k'a ɲininka a ye mun fɔ kunfinw ye karamɔgɔw n'aw kun kumana diɲɛ tɛ kɛ tan n'aw kun kumana mali tɛ kɛ tan 95% musulmans tɔgɔ la ni karamɔgɔw kun ye u jɔ ka ala minɛ ka diɲɛ waritigi ka wari kɔ ka diɲɛ faama ka wari kɔ k'i kɔsɛmɛ ala faama na bilahi an kun tɛ kɛ tan an kun tɛ kɛ tan an kun tɛ kɛ tan tiɲɛ de bila la karamɔgɔ a bɛ gɛlɛya lahara dɛ jɛnɛya man ɲi dulɔ man ɲi o ko tɛ jɛnɛya man ɲi dulɔ man ɲi mais dulɔ sera ka sanga sɔrɔ aw cɛ la cogo di jɛnɛya sera ka sanga sɔrɔ aw cɛ la cogo di dangadenw sera ka sanga sɔrɔ aw cɛ la cogo di parce que a y'a da de ni tiɲɛ y'a da de nkalon kuma ta bi s'a la ni tiɲɛ y'a da de nkalon kuma ta bi s'a la karamɔgɔw an ka jɛnɛya ni dulɔ to yen lakaw k'u labɛn a karamɔgɔ bɛɛ k'i labɛn min bɛ zawuyalaw min bɛ misirilaw min bɛ wajulikɛw min ye mɔri ye ni mɔgɔw bɛna a nɔfɛ o doyila karamɔgɔ bɛɛ ka wuli k'a lase doyilakaw ma ko doyilaka bɛɛ k'i jija nin kalo in na mɔgɔ si kana kɔgɔ san bilahi dɔw b'a san nka kɔgɔ bi bɔ a la kɔgɔ bi bɔ a la a kalo la walahi kɔgɔ bi bɔ a la doyila yan karamɔgɔ bɛɛ ka wuli k'a lase bɛɛ silamɛ bɛɛ ma ko nin kalo in na silamɛw k'a kɛ ala kama mɔgɔ si kana kɔgɔ san bilahi dɔw b'a san nka kɔgɔ bi bɔ la alors mais cɛni sera ka wara an jɛ la cogo di ka alimamiw ni karamɔgɔw to yan ala de ta ma fɔ wajuli jumɛn bɛ kɛ hali n'i ye nin wuruji in kɛ alakira yɛrɛ de b'i sɔrɔ nɛli don ayi arakan fila kulɔlɔ siɲɛ 11 hali ni i jurumu kɛra kulu ye o y'a yɛlɛlen de ye nin bɛ kɛ ka fɔ jɛni ye cɛ kelen bɛ ka walimuso tigɛ faama kɛn bɛ ka fandenw tɔɲɔ nin bɛ kɛ ka fɔ ye n'ale b'a dɔn kaba surafɛn bɛ yen arakan fila kulɔlɔ siɲɛ 11 o ye jurumu bannen ye o bɛ faso nafolo sonyɛni dabila wa
nin bi cɛ muso to a bolo bilen wa siga la ilaha illallah muhammad rasulullah abani ya akbar bede kai amin dekun min bɛ silamɛya kan ani jamana kan nin de don sinon mali de kun kan ka kɛ exemple ye bilahi 95% chrétiens fana bi yan an ka olu kɛ 5% ye o tɛ 80 o ye joli ye sa 100% tɛ siga t'a la o don an ka chrétien kɛ 5% ye chrétien la jɛnɛya ye haramu ye dangadenya ye haramu ye sinjitigiw wajibiyalen don o fana bi silamɛw bolo ni bɛɛ y'a ta lase an ka jamana kun bɛ kɛ tan ayi a tɛ kɛ tan Aïdara Allahu Akbar ala tiɲɛ dɛmɛ amin 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 ala tiɲɛ dɛmɛ amin amin ala sɔn mɔgɔw sɛgɛnna seli fu la Allahu Akbar seli fu siga hayya alal fala hayya alal sala Allahu Akbar ba fɔ koyi n'o kɛra ka bɔ bɛ wuli adama ayiwa an ka taa dɛ salatu bilala han hirika u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye samala nana salamu alaikum u ma taa yɔrɔ la fɔlɔ dɛ u fila taatɔ so dama moriw ka muso ko kuma bɛ daminɛ u ko ko muso in yɛrɛ ko a tun b'a bolo kanu de la koyi dɔw ko k'a ye den sɔrɔ ala yan'a ka furu e bɔtɔ ala ka so kɔnɔ karamɔgɔw ma fɛn f'u ye ɲɔ tɛ i t'a kɛ subhanallah Allahu Akbar abali nin de dekun b'an kan nin de dekun bɛ jamana kan ka kɛ ni waati cogoyaw ye ni ala sɔnna ma sigida nata wɛrɛ aw na ni laseli tɔ sɔrɔ wala an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu kɛra ala k'u minɛ ala k'an kunnadiya k'an fara jɔn kunnadiw kan an karamɔgɔ a seyidi sɛri usman madan hayidara si ni kɛnɛya ala k'o d'a ma foli ani waleɲumandɔn k'o ta k'o ɲɛsin joyila raison kɔnɔma bɛɛ lajɛlen ma sherifila jabarani cogoya la ka ala deli ala ka waati wɛrɛ yirana wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu